Ayan ba yung nakuha mo kay Onse, yung foul? Gonzalez for 3 points. 3-0. Moran to Hernandez. Still. Nice pass. Nauna na. Oh, lakas lang. Nice shot. Foul. First team foul. Daming tiro, walang shoot eh, no? Balas ko. Puro ako eh. Kumalo. Wilson. Pull-up jumper. 2 points. Stop lang eh. Bernal. Grabe si Bernal ah. Gumano nga kasi, pre. 5-2. Namingger ka bago maglaro. Namingger bago maglaro. Rebound. Kasi si Joshua, wala. Wala. Sabi isang oras lang daw. Oras Hindi lang, naman no? pumunta. Wala, napasarap yun. Napasarap. Di yata na hugot. Steele. Hernandez. Moran. Prince. Prince to Dizon. Iseo. Patay na niya. 5-4. Garit. Gonzalez. Same spot. Not same zone. Iseo, malakas. Good, good, good. 5-4. Lamang ang opensa. Garit, big. Rebound, Hernandez. Hernandez. Hernandez, still. Chope. The Garit, good. Number 10, 2 points. 7-4. Dizon, ginaliwa. 2 points. 7-6. Jay Guzman. Malakas. Ay kahawian. Itay. Okay, labas na, labas. Second team foul. Bernal. Rebound. Hernandez. Pass to sa'yo. Stick. Same ball. Siyempre, Bernal yun eh. Bernal yung sapatos eh. Good, good. Dizon. Pass to Tudo. Same ball. Hernandez. 3 points. Tabingi. Pasa pala yun. Nice pass. Napaganda pa. Saan ba yun? Sayo. Pull-up jumper. Short. Moran. Dizon. 2 points. Change favor. 8-7. Hernandez for 3. Wala pa rin. Defensive rebound. Moran. Hernandez. Wala pa rin. Aray mo. Still. Dizon. Dizon. To Moran. To Dizon. Lumusok. Walang tinamaan. Tatlo yung dinaanan dun ah. Chope. Bernal pala, sorry. Gakit, 2 points. 9-8. Lamang sila Gakit, 9-8. Lamang depensa. Moran. Moran. To Dizon. Dizon. To Hernandez. Pumasok na rin.
Abang, nauna na. Uy, bilis na. Change court, change court. Change court. 11-10. Lamang ka isa. Lamang ka isa. Ah. Sabi ka kay David, ginalingan ni David. Binubuhat ka. Moran. 11-10. Saya for 3. Malakas. Rebound. Dison. Offensive rebound. Kinalawa. Counted. 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 Sorry. My bad. Bibinata. Oh, mababa. Fourteen, 11. Sayo. To Dison. Wala. Kuha. Sige pa rin. Dison. Pass to Hernandez. 2 points. Nice pass. Lamang sila, 3. Lamang na sila. 2 sunod sila eh. 14-11. Abang! Grabe dukot yun ah. Isa. 14-13. 3 minutes, 30 seconds. Number 12. Tumuran. Muran. Fake. Steal. Bernal. Grabe naman yun. Sayang. Sorry. Nabate. Tuto. Wala rin. Iba, Bernal. Tugakit. Tukabaka. To Bernal. Ang tira yun. Ay, basta na shoot. Okay yun. 15-14. Change favor. Oh, iwahon. Number 10. Lamang opensa. Kabaka. Boarding. 3. 17-14. 2 minutes, 30 seconds. Dison. Floater. Short. Pagod na. 17-14. Number 10. De Guzman. Tugakit. Steal. Nakakatalog pa pala yun. Uy, yun lang. Ayun na. Nakakatalog pero yung ko, mahirap. Antado. Number 22. Short. Rebound ni Tuto. Last 2 minutes. Tuto, diniretso na. 2 points. Isa. 1 minute 55 seconds. Kabakang. De Guzman. Floater, wala. Kabakang pa rin. Shot lang. Uy, grabe naman yun. 3. By the way, by Gakit. Step up, tinira. Puta, grabe yan. All 19. Labas tayo, labas. Stop time. All 19. 1 minute, 25 seconds. All 19. By the way, 1 minute, 25 seconds. Shot clock, 24 seconds. 20 seconds shot clock. De Guzman. Gakit. Agroy. Stop time. 1 minute, 15 seconds. Sakto lang oras ha, 1 minute. Basta labas. $20 seconds shot clock. 1 minute 10 seconds. Uy, nice pass. Lamang, 21-19. Out of bounds. 1 minute remaining. 14 shot clock na lang ha. Lamang kayo. Hindi, sino na shoot? Sila, 2.
Layuin mo lang. Si Hernandez ang muli nakashoot. Jello, may team daw si Jello. Labas na, labas. Para matapos tayo. Pansit Canton lang. Nakakausap nila yun. 14 to shoot. 10 to shoot. Dali upuin yun eh. Sale. Pass to Pag-itin yung 5 to shoot. Walang Uy! Counted, 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 counted. 40 seconds. Foul. Second team foul. Apat. 32 seconds. Sorry, nagbibinata. PPU ka. 23-19, apat. Short. 30 seconds. Tumawag. Foul. 20 seconds. 30 foul. Foul, foul. Fifteen seconds. 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4 seconds. Wala na. Apat lamang. 3, 2, 1. Wala ka talaga Ayun. panalo, Fred. Bigat ng kapyol. Bigat ng kapyol ko. Wala, ginawa ko na yung galaw ni Onsi. Nakakatalon pa pero nakakayo ko. Alanganin na. Matahirap yun. Akin na yung dalawang play na yun. Masakit sa tiyan yun eh. Magkano? 70 na lang. Wala, ginawa ko na yung galaw ni Onsi. Yung... Ay, hindi. Ito pala 80. Magkano sa amin? 80 na. Magkano? Oo, yun na yun. Yung discount na 70. Wala, ginaya ko na si Onsi. Gumagalaw-galaw na ako. Wala talaga. Ay, wala. Sound trip, sound trip. 80 na. Dalawa kami 80. Kaya password na ito ya. Hindi na to. Ito ba nakakonect dyan? Try out na. Kuya. Ano na pasado? 45 48 019 55 Kasi magkano? Dalawa. Mamaya na lang 170 Babae na wala. 3 Kuya, wali mo baka wait na. Size to. Thank you, kuya. Hindi nagabot. Kuya, okay na. Dalawa 170 340 Ito lang kami pag may gano'n. Hindi mo na kaya sa inyo Trinay wala. ko lang ano eh. Trinay ko lang siya. Minessage si Joshua. Pwede pa. Kaso pagka ang ray ko lang namin sa ano, sa ibon. Yun na sa lilac. Taga doon din ako eh, taga Rancho. Ah, din hindi ako. ko na. Taga ano, walang pass doon. Pag Sabado kaya dito. Hindi ko na, may nakarigulat kasi dito. Yung kay Gilbert. Dito, ako, yung COVID ko yan. Sikat tayo na taga dito. Eh, sa Batangas pa ako nito. Pero pag Sabado, Wala, depende rin kung sa may Makati. Ito boss, Makati.